Padlay sa mukha, walang mouth guard. Start, go! Yan. Aga, sige. Yan, ka-counter yan. Mahaba din yung kamay. Check. Mahaba din yung kamay niyan. Go! Sa katawan, go! Yan, ganyan. Uy! Uy! Yan, go! Uy! Counter, Carlo. Uppercut, uppercut, Carlo. Upper, upper. Yung mga upper. Pag yumayuko, upper, uppercut. Upper, Carlo, upper. Uppercut. Oy, ay. Nice, Kuya. Go. Yung stance mo lagi. Yung stance para sa balance. Go. Yeah. Oy, counter ka. Oy. Georgie, si ano isparingin mo ha, yung isa, yung anak ni Sir Pig. Bago lang yun. Bago lang yun. Nakadalawang session pala yun, pero ano lang yun. Kaya mo yun. Ano mo lang siya, study-studyin mo lang siya ha. Hindi pa marunong yun. Go! Kuya, counter, upper. Ay! Counter ka, kuya. Yan! Go! Counter, Carlo. Jab, 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 Carlo. Oh, yan! Sige! Yay! Go, Carlo! Go, go! Sige! Para masanay sa sa lag. Oh, yung katawan na. Oh. Oh. Counter! Ay! Okay, Carla! Go! Sige, bitaw! Bitaw! Ah, sige. Counter. Yan! Ganyan! Oy! Ganyan! Oh, di ba? Kasi kapag hindi ka, yung paa mo kagad, nasa balance kagad yung paa mo para makalis ka, Carlo. Yan, nice, good, nice block. Yung fighting stance mo kagad. Oh, yung paa mo, oh. Yung paa mo, mouth balance ka sa sarili mong suntok, Carlo. Lagi naka-fighting stance. Oh. Mouth balance. Yan, ganyan lang. Nakakatama ka eh. Stop. Okay, go rest.